Bamada.net kanumbaga Mali kono ani Mali kokan aw bisimila an ka su kibaru jamuga la ko kura aw denkɛ ani balimakɛ don Amadu Zɛri Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔw sanfɛ o la an filɛbagaw an ma ladɔnniya ka fɔ su ani tile an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina ka kunnafoni sanumanw ka don dugu kɔnɔ ni ka taa kunnafoni jɛlenw ta ka na o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan yalasa aw ka bɔ kunnasiri la aw ka bɔ filiw kɔnɔ ani kunnafoni kolon minnu bɛ ka sirigile aw ka ɲuman ani kolon ta k'olu bɔ ɲɔgɔn na o de la bi an bɛna an da don kunnafoni belebeleba naani na ni ka olu tiɲɛw fɔ maaw ye ni ka tila ko olu walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ a la bi jamuga la an kelen tɛ ni baarakɛ ɲɔgɔn don Tumani Kojo n'ale de bɛna bi jamukan ɲanamaya an ka bi jamukan o bɛna tali kɛ kunnafoni fɔlɔ mun na o de bɛ ka fɔ an ka ban Maliba n'o o ye suspension do kɛ ni ka tali kɛ MINUSMA mɔgɔw ka rotation ko la ni bamanankan la n'an b'a fɔ o ma sɔrɔdasiw finitigilakaw minnu bɛ to ka na ɲɔgɔn falen-falenni minnu kɛ an ka ban Maliba la MINUSMA tɔgɔ la Mali ye o jɔ bi jeudi don o décret bɔra an ka jamanaw communiqué kɛ o sɔrɔla kun minnu na ani sababu minnu nana ni o ye an bɛna da don o la ni ka o walawala yalasa aw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ o la o tɛmɛnen kɔ an ye ka fɔ G5 Sahel n'an ka ban Maliba bɔr'o la ka sababu kɛ dɔgɔyama don ni G5 Sahel mɔgɔw ye o ta kan ban Maliba sɛgɛrɛ ani jɔmaya wale mun ta kan sɛgɛrɛ ni an ka jamana tun y'a senbɔ o jɛkulu in na an ka jamana an ye kunnafoniw sɔrɔ kɔsan na tugun k'a fɔ ko o G5 Sahel kelen n'o bɛ tali kɛ Niger président ale ni Tchad président olu ye welewelekan bila an ka ban Maliba ma ko ban Maliba ka segin ni kana don o G5 Sahel la ko sabula ko an ka jamana bɔ ni san cɛ k'a kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman lase u ma u ka lakanako domaine kɔnɔna la ni jatigɛ walew maaw kɛlɛli fana minɛnw kɔnɔna ye an bɛna da don o kunnafoni fana la ni ka o walawala o ko in kɛra cogo mun a n'a sɔrɔla cogo mun na an bɛna da don la k'o walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ la o tɛmɛnen kɔ an ka kunnafoni sabanan o bɛna tali kɛ k'a fɔ Faransi olu fana ye kunnafoni kɛ ni k'a fɔ ko u bɛna u sen don G5 Sahel ko in na ko kura ni ka u cɛsiri ko ka sababu kɛ ko jatigɛ wale kɛbaga minnu bɛ G5 Sahel hukumu minɛ kɔnɔna la o jamanaw kɔnɔ ko o fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ hali n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko bɛnbaliya caman o bɛ an ni Faransi cɛ G5 Sahel dun fana b'a la ko an ka segin ka na G5 Sahel la Faransi dun ka nin lase in na k'olu fana bɛna ale don a la an bɛna da don o kunnafoni na k'o walawala yalasa aw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la o tɛmɛnen kɔ kunnafoniw bɛ ka circuler tugun k'a fɔ ko Ivoirien finitigi minnu minɛla an ka ban Maliba la n'o bɛ tali kɛ cɛden 49 la kunnafoni kuraw bɛ ka bɔ nka nkalon ka ca n'a tiɲɛ o kunnafoni laban minnu binna a ko la an bɛna olu fana da aw tulo kan a sanumanw a n'a jɛlenw yalasa aw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la o la yanni an ka don an ka kunnafoniw kɔnɔ n bɛ kuma di Tumani Kojo ma a ka folikan di an filɛbagaw ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka nin babu belebeleba naani ninnu ye ka o walawala Tumani Kojo kori baasi t'i la baasi foyi tɛ n na i bɛ gɛjɛgɛjɛ folikan jumɛn b'i bolo ka di an filɛbagaw ma nin wagati in na ok an ma an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'u salamu aleykum depuis sigiyɔrɔ la o la an b'a f'u ye bi jamukan ye a ka girin kosɛbɛ siga t'a la donc u k'u ka jisumaw gɛrɛ u yɛrɛ kɔrɔ k'u ka te kalamaw fana gɛrɛ u yɛrɛ d'accord Tumani Kojo an b'i fo i ka cɛsiri la sanga ani wagati ni ka boli ka don ban Maliba kɔnɔ ka taa i tɛgɛ da kunnafoniw kan ka n'o di an n'an filɛbagaw ma olu ka se ka faamuya sɔrɔ la o la Tumani Kojo a fɔ an t'an senfa joona ni ka an filɛbagaw kulonkɛɲɛ tigɛ teliya la an bɛna an da don kunnafoni fɔlɔ mun na o de bɛna tali kɛ k'a fɔ an y'a ye an ka ban Maliba ko MINUSMA ka kɛlɛkɛ cɛ minnu bɛ Mali in kɔnɔ yan ko ni an b'a fɔ o ma ko rotation n'u bɛ to ka ɲɔgɔn falen ko Mali ye décret kura bɔ ni jeudi don n'o kɛra bi juillet kalo tile 14 san 2022 k'a fɔ ko bi ka taa binɛ bi la fo ka taa nouvel ordre la ko finitigila ka foyi tɛ na Mali kɔnɔ bilen MINUSMA tɔgɔ la wa finitigila ka foyi fana tɛ bɔ MINUSMA tɔgɔ la ko fo ka taa kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ sen na ko fo tigɛ ka da olu kisɛ kan yala Tumani Kojo an ka gouvernement ye communiqué min di o fɛn in a kɔnɔ ko an ka todunkan jɛlen na n'o ye bamanankan ye a walawala an n'an filɛbagaw ka se ka faamuya sɔrɔ la fɔlɔ ayiwa Amadu Zɛri Ɲamele o kuma diyara n ye kosɛbɛ Tumani kumakan yɛrɛ y'a ye k'a fɔ nin wagati in na kow cayara kosɛbɛ ni ko min cayara i bɛ sɛgɛsɛgɛli k'a la k'a dɔn fɔlɔ mun de bɛ réellement structure in kɔnɔna na tiɲɛ don
anga jamana fintigilakaw umu bolosi depuis que ni 49 ko inkera 49 ivoirien mu tuna anga jamana wono anga jamana fintigila mo usomina ko dola o ya do fana ko do fana bi sena watina hukum konna na u communiquer do bo ni ka nyasi ministre mo goma force omnisien be mali konna na u communiquer o bo ka nyesuma ni ka fo force omnisien nu ku ka rotation ku ka berebe folo ka lajo ka rotation suspend rotation fo igana ka rotation muye militaire do be bo jamana were ko contingent do be bo jamana were ni kana ba mali ba konna na ni kana segana fien labo ke walsa mun me barala ulu ka sega stigi u ba jamana konna na do be na ulu remplacer anga jamana nyamo bora ka communiquer do de ke bi do be talika le 14 juillet 2022 la ni ka fo ko o force me ka rotation mge ko rotation jo wakati ngona na ko pise jamana rabil halam na ko jamana hala basigilente kosobe ni wakati te rotation ye ni ka rotation be se ka ke mali konna na ni wakati ngona surtout ni surasi mu na remple ko kelen flene ka bon rotation konna la ajirana ka fo ko ni 49 militaire ivoirien nu tuna ba mali ba konna na ni seke seke lu be senga ale ambe ko mi na fo bi nu unna kuma se ka don ni unna na kum kama fana ma se ka don kun kan kelen mu soro lu fe kun kan mu soro la o kera force omnisienne ka domaine konna de donc au domaine fana konna na u ya jira ka fo ko ministre mo godo ya jira u ka kuna folu la ka fo kuto o mo la ko le la ko don donc toujours au konna na un gouvernement mo bora ka communiquer ke ni ka jira ka fo ko ni rotation ne konna na toujours jate ka wala ke bago be se ka singana ba mali ba konna na jate ka wala ke bago be se ka doni femere ni structure ne to kala donc fem yu ka ordre ko ka jira la ka fo ko rotation ngon pa brebe ben ina fo amé wakati mina igobi rotation foi de kana ke mali konna na ministre nga cadre konna na ina fo aka fintiki la ka kunda ni a police la kunda fana bola donc toujours au hokum konna na gouvernement mo mada communiquer kelen au communiquer droma u ya dira toujours au communiquer konna na kulube ka la sigil labe no be talike réunion na ni kata ministre mo fe ka giru la ka fo ko rotation ko ga suspend ulube ka la jelike walsa dona na tawla rotation be sa ke baski konna na chogomna gelani degun kana so rotation kelen fana konna na donc toujours au cadre konna na u jajira force omnisien mo la fana ko ni wakati ko folen konna na ku kana ta mo sire takana ka fo mi rotation mali ko ni kungan ko la ko kon bisika ke kasoro gele abama yala mais jamana wera deun ka bo jamana ko kan kana do mali konna na ko dangare ka ko la wa ko wera fana kana se ka ye ko la ambe do mina ikopi toujours uga communiquer fana konna na ujajira ka fo ko malite geranta jamana wa ko min kele fana flene ko amake ministre contrôle la ko ministre nga délai fana mebe talika ka mandat renouvellement na ko bina lege ni ministre nga kanga continuer ka baraka walma a barakunda imbejo ko parce que ni ministre nga cadre de la ayira ka fo force étrangère chama fana be ka do mali ngona sigata la wetien voilà ni kuna foli kunyanga gouvernement mo ko communiquer ara nga analyse personnelle d'accord ama flebo la donner ka fo ko tumani mbora ka laseli mununke u ga don ka fo ni anga jamana ale kuna foni laba mumbo ka talike bila jouer kalo ni kle tani nani sam bafla ni mugani fla ore ka fo ko ministre mo ka désormais ko ñogoyen do ñinne do folo ye ñago ñini ministre mo ko représentant munu manga ba mali ba kono no e ministre ñamaw ye ko sigi ka fo ka ke ka kuma ñogoya ke ko parce que wala do be ka ke ministre tokola ba mali ba kono atega be anga jamana ma ko ñani o sigi ka fo fene donche o sigi ka fo do ma fo folo ñani o sigi ka fo donche ko ministre mo ko ka keleke tiamunu kanga no la bla munu ko foraw munu ma ko fo ko ka be jo folo fo ka ta soro nyeka soro ni ñogoyen ko fe hakilla an flebo ye famia chama soro na tumani ko jo faranga juma bolo ka ken na nyana nga se fabribre ka bo amaru ser nyamele na ma yanga gouvernement mo bora ka ni communiquer nge ma fo ni communiquer akera tari c'est ministre to gore la amba ye ka fo 49 militaire nana umana na kumera mayula afora ku nana ministre to gore la ali sa ambe dominer go bi ko be ka seke folo ni ka la ko jele ka do est ce que réellement nana ministre to gore la
walma mo na ministre to la ni ni goyen ni sera ka ke ni ivoirien sɔrɔsiw sera ka kare ka bu bɔrɔ la fo kana don Mali la ministre to la o b'a yira donna na dɔw la banbagaci wale fana kɛbagaw bɛna bɔ jamana wɛrɛ ni kɔ kan yɔrɔ wɛrɛ kana don ministre to la Mali kɔnɔ yan k'an ka jamana in bisi basa donc ministre to la an ye k'a fɔ ko caman bɛ ka kɛ hali kunu an ka sɔrɔsi finitigilakaw bɔra ka mɔgɔ dɔw interpeller RMA kɔnɔ Sikaso kɔnɔna yala Tumani Kojo nin ko in yɛrɛ kɛra cogo di ko in fana olu fana ka la sigi la u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ONG dɔ de tɔgɔ la n'o bɛ tali kɛ Momentum na Burkinabé de kun don wa fini mun yer'u bolo a yirala k'a fɔ ko donso fini kun b'u bolo Falajɛ gendarmerie fana o photo yɛrɛ u ka minɛnw kɔnɔna na jumɛn Falajɛ gendarmerie Falajɛ kelen Garabali Falajɛ Bamako a image a gendarmerie image yɛrɛ u ka minɛnw kɔnɔna na olu ka fini kun b'u bolo donc donso fini fana kun bɛ mɔgɔ ninnu kofɔlen ninnu bolo min ye tali kɛ Taliki a kun b'o mɔgɔ ninnu bolo min ye tali kɛ maramafɛn fɛn wɛrɛ kit médicaux e nana tourisme na tiɲɛ don mais maramafɛnw fana ka k'i bolo Amadu Zɛri Ɲamele ani donso finiw fana ka k'i bolo gendarmerie Taliki wali ka k'i bolo an ka gendarmerie n'o bɛ tali kɛ Falajɛ gendarmerie la o image fana ka k'i bolo nin tɛ ko dɔ labɛntɔ ye donc o mɔgɔ ninnu fana nana ONG dɔ de cadre fɛ donc an ka gouvernement mɔgɔw ko fɛn min rotation ye a ka bɛrɛbɛn ministre dɔrɔn tɛ dɛ don n'a nataw la u bɛna fɛɛrɛ fana ta ONG fana ka rotation kɛcogo la walasa nin kofɔlen min filɛ nin ye dankari ka kɛ nin jatigɛkɛ wale kɛbaga ninnu na. D'accord Tumani Kojo an bɛ fo nin walawalali la hakili la an filɛbagaw aw ye faamuya caman sɔrɔ nin communiqué in na ni dɔ bɛ tali kɛ k'a fɔ ministre ka rotation suspendée don wa nin waleya minnu fana nana ni a ye an y'o waleyaw faamu hakili la an filɛbagaw fana ye faamuya caman sɔrɔ la Tumani Kojo ɲɔ ka ca bugu la an b'an sen fa ni ka an kun da an ka kunnafoni filanan kan Tumani Kojo G5 Sahel mɔgɔw de ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Niger président ale ni Tchad président olu ka lɛsɛliw kɔnɔ u ko ko Mali bɔ G5 Sahel la ka na se bi ma k'a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye G5 Sahel kɛlɛkɛcɛw bolo ko parce que ko lakanabaliya k'a fanga bɔnnen don hali olu yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔ ko o la olu b'a ɲini Mali fɛ Mali k'a lajɛ ni ka segin a kɔ ka segin ka na olu ni Mali ka jɛ ka baara kɛ G5 Sahel minɛn kɔnɔna la Tumani Kojo yala nin ko in yɛrɛ kɛra cogo di de nin ko in an ko taa fɛ la fɔlɔ a kɛra cogo di ayiwa Amadu Zɛri Ɲamele ko in kɛra a ma dogo mɔgɔ si la Mali k'a yɛrɛ retiré ka bɔ G5 Sahel la u ka communiqué kɔnɔna na u yɛrɛ o bɛɛ walawala nka u ka communiqué an bɛna ɲɛsin o ma k'o kalan kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u ka laseliw la u bɔra k'a fɔ ko le 13 mai derrière mai kalo la san 2022 ko Mali bɔra ka laseli kɛ ni k'a fɔ k'a bɛna a yɛrɛ retiré ka bɔ G5 Sahel la à partir du 30 juin 2022 donc Mali kun ka laseliw la ko présidence mun kan ka kɛ u ka session ordinaire mun kan ka kɛ 8e session ordinaire G5 Sahel ka loi talenw na ko 8e session ordinaire kun kan ka kɛ Mali la février kɔnɔna na min ye G5 Sahel ɲɛmaaya ye n'o ye présidence ye o kun kan ka di ba Maliba fana ma siga t'a la donc u kun sigilen bɛ o kɔnɔ fo février o ma kɛ mais seren an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɔra ka kunnafoni lase k'a fɔ ko ni 30 juillet kɔni sera ko ni min y'an ka finitigilakaw ye force intensive mun bɛ G5 Sahel la terrorisme kunkanko la ko Mali de bɛna a yɛrɛ retirer ka bɔ G5 Sahel la ni ka na an ka faso kɔnɔna na ko an mago b'an ka kɛlɛkɛcɛw la ko min fana ye G5 Sahel ko ye ko Mali bɛna a yɛrɛ bɔ G5 Sahel domaine bɛɛ la k'a ci k'a bɔ Tumani Kojo an b'an filɛbagaw an b'u ladɔnniya fɔlɔ k'a fɔ ko Mali ka kɛlɛkɛcɛ 1000 ani 800 o de bɛ G5 Sahel tun kɔnɔ ni ka kɛlɛ kɛ G5 cɛncɛn foga kan yalasa basiki ka se ka na Mali a n'a dafɛ jugu la wale sira fɛ donc toujours o hukumu kɔnɔna na G5 Sahel Mali y'a jira k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ retiré ka bɔ à partir du 30 juin donc 30 juin kɔni sera an ye k'a fɔ an y'an yɛrɛ retiré an ka kɛlɛkɛcɛw ye fɛn mun ye u seginna ka na an ka jamana kɔnɔna na bi na u bɛ ka jatigɛ ka wale kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na G5 Sahel yɛrɛ kun sigi kun ye fɛn jumɛn de ye ni ka jatigɛ ka wale kɛbagaw kɛlɛ ka bɔ jamana kofɔlen na n'o bɛ tali kɛ Tchad la Niger la Mauritanie na ani ba Maliba fana na donc ni jamana kofɔlen ni jamana duuru kofɔlen olu de bɛ G5 Sahel former an ye k'a fɔ kunu kɔni n'a ma tali kɛ Tchad président bɔra ni Tchad président bɔra n'o bɛ tali kɛ Niger fana ale fana président bɔra ka laseli kɛ ko vraiment Mali y'a yɛrɛ retiré ka bɔ G5 Sahel ninnu kɔnɔna na kulu jɔrɔlenba don kulu nimisalenba don Mali ka retiré ka bɔ G5 Sahel kɔnɔna na kulu kɔni bɛ min ɲini Mali fɛ k'a ka segin ka na joona joona G5 Sahel kɔnɔna na ko walasa u ka se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ ni cɛncɛn fɔgɔ jamana ninnu kɔni kɔnɔna na u ka laseliw kɔnɔna na u jaa jira n'a fana k'a fɔ ko fɛn min ye G5 Sahel ye k'a sigi kun Mali fɛ k'o ye ka terrorisme de kɛlɛ u yɛrɛ y'a sigi kun
bɛrɛbɛrɛlen fɔ san dɛ ko ka G5 Sahel sigi kun ye ka terrorisme de kɛlɛ ko donc Mali talen ka bɔ G5 Sahel la ko a kɛra degunba de Amadou Zɛri Ɲamele G5 Sahel kɔni domaine kɔnɔna Idriss Maman Idriss Déby dɔ bɛ tali kɛ Tchad président ɲɛmaa la ale kɔni y'a fɔ ko vraiment ale bɛ min ɲini ko don n'a nataw la k'u bɛna lajɛli kɛ ni ka Mali ka segin ka na G5 Sahel Mali bɛ segin ka na G5 Sahel la cogo min na k'olu bɛna o lasigi kɛ n'o bɛ tali kɛ Mohamed Bazoum fana na Niger Kalabanci ale fana y'a ka laseliw se ni k'a fɔ ko depuis Mali kɔni y'a yɛrɛ retiré ka bɔ G5 Sahel la ko min ye rebelle ɲɛw ye kɔni o kɔni ma sabati Nigeria kɔnɔna dɛ. D'accord. Donc olu fana ye laseli mun kɛ ko don n'a nataw la Niger président fana y'a fɔ ko don kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ u bɛna réunion kɛ i n'a fɔ u bɛna lajɛli kɛ nin don in kɔni kɔnɔna na mais ko don n'a nataw la olu bɛna réunion kɛ walasa fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka tigɛ Mali ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna na ko G5 Sahel kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ 5000 soldats o de bɛ G5 Sahel kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛ 5000 o de bɛ G5 Sahel kɔnɔna na o kɛlɛkɛcɛ 5000 in kɔnɔna na Mali yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛ dɔrɔn bɛ taa 1400 na donc o b'a jira k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛ min bɛ G5 Sahel kɔnɔna na ni jamana 5 in bɛɛ jɛlen mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ la ka kɛlɛkɛcɛ Mali ka kɛlɛkɛcɛ min bɛ G5 Sahel la o ka ca alors que an bɛ nin san 10 nin terroriste ko kɛlɛ in na an bɛ nin gɛlɛyaba in kɔnɔ mais an kɛlen bɛ ka o bɛɛ n'a ta an de ka kɛlɛkɛcɛw fana ka ca G5 Sahel kɔnɔna na nin y'u ka communiqué min bɔra Tchad président ani Niger président yɔrɔ la d'accord Tumani Kojo G5 Sahel kunkanko la an yɛrɛ bɛna an ka analyse personnelle Tumani Kojo n bɛna segin ma i k'i ka analyse kɛ lasew la n'a ye kɔrɔfɔ faamu o de ye k'a fɔ G5 Sahel ni Mali n'i y'a ye an bolo fara la c'est parce que ɲɛmaa tun kan ka di Ba Malima ma kosɛbɛ o ɲɛmaa mun n'o tun ka di Ba Malima ma o tun dɔgɔdalen tun don ka bɛn février kalo de tun ma mais ka kɛ ni coup d'état mun kɛra an ka Ba Maliba la ni an ni Faransi fana tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ G5 Sahel fana y'a essayé k'u ban ka n'o ɲɛmɔgɔ di an ka président Assimi Goïta ma ko ka sabu kɛ u ka dalu b'u yɛrɛ bolo o de fana kɛra sababu ye an ka jamana wa fana ye courrier c'u ma ni ka sɛbɛn c'u ma k'u ɲininka mun na ɲɛmaa mun kan ka di anw ma février n'a tun dɔgɔdalen don ko mun na ko o mana di wala a bɛna di kuma jumɛn jaabi ma di o de la ni kalo 3 kalo 4 o kɔfɛ an ka jamana fana ye sɛbɛn bɔ tugun sɛbɛn mun ni k'a jira k'a fɔ ko Mali sen tɛ G5 Sahel jɛ la bilen ni dun y'a ta ka lajɛ lasew la fana an ka ko surasi 1400 o de bɛ G5 kɔnɔ G5 dun kɛlɛkɛcɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn tun ye mɔgɔ 5000 n'i ye 1400 bɔ 5000 la yala kilancɛ kari kɔni t'o la bilen dɛ o b'a jira k'a fɔ an ka Ba Maliba malgré que 2012 kana se bi tuma ni terroriste ko kɛlɛ in ban kan ni jihadiste ko kɛlɛ in ban kan an bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ an ka jamana in bɛ nin degun kɔnɔ mais an ko farafinna kɛlɛya farafinna labɛnni farafinna lakanali an nin di k'an sogo di yalasa o ka se ka kɛ ni o bonya ni o bonyamasegin ma dɔn anw ye n'anw bɔra nin G5 Sahel la bi ko G5 Sahel y'a ɲini ko Mali ka segin ka na olu ka jakulu cɛ la an ma an filɛbagaw ladɔnniya don n'a nataw la ni kunnafoni mun bɔra nin na n'an ka jamana sɔnna n'u ma sɔn ni kunnafoni minnu bɔra la an b'an filɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ an bɛna o da o tulo kan o la Tumani Kojo yan'an k'an senfa ka bɔ nin kunnafoni fana kɔnɔ ni ka taa an ka kunnafoni belebeleba sabanan na e yɛrɛ ka analyse ye jumɛn ye nin G5 Sahel ka nin weleli la ko Mali ka fara o kan ko kura bon Amadou Zɛri Ɲamele n y'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ africain n'an ma jɛ an tɛ se ka foyi de kɛ siga t'a la G5 Sahel jɛkun de kun ye ka terrorisme kɛlɛ siga t'a la wa G5 Sahel jamana 5 in ma choisi au hasard a choisira de ko nin jamana 5 kɛlɛkɛcɛw de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ nin jamana kofɔlen kun ni jamana 5 cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ frontière b'u ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la donc o hukumu kɔnɔna na Maliens y'a ɲini k'a fɔ G5 Sahel présidence dɔrɔn de kan ka kɛ bon an ma présidence ɲini ko ye selon les constitutions et les institutions du G5 Sahel présidence 8e session ordinaire jamana ɲɛmaaya a kun kan ka di Ba Maliba a tako segina o session n'a réunion kɛra n'a lajɛli kɛra a ɲɛmaaya kun kan ka di Ba Maliba de ma siga t'a la Tchad y'a ta sɔrɔ k'a to sariya sɔsɔ kunda problème degun wɛrɛ ma kɛ u ye Tchad ka présidentiya sina k'a d'a ma ten Mali kɔnɔ u bɛna argument jumɛn de kɛ k'a fɔ ko crime politique guerre politique de bɛ Mali kɔnɔna na ko donc G5 Sahel kunkan ko b'o sɔsɔ n'o tɛ Tchad ta dilen a ma Amadou Zɛri Ɲamele crise politique kun tɛ guerre politique kun tɛ Tchad wa a tun bɛ Tchad siga t'a la u sera ka Tchad présidence d'a ma mun b'u bali u ma se ka Mali présidence d'a ma parce que Mali ka laseli kɛ u ma o ta ba la fo ka n'a fɔ le 30 juillet tɛmɛnen kɔfɛ ko Mali y'a yɛrɛ retiré sisan a degun de bɛ wulila u kan mana gansan ko Amadou Zɛri Ɲamele a degun de wulila a degun ye jumɛn ye Niger an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun laban in na attaque min bɛ ka kɛ Niger a tɛ ka kɛ jamana fansi attaque belebelebaw de bɛ
bɛ ka kɛ Niger mɔgɔ de bɛ ka faga Niger terrorisme de bɛ ka don Mali kɛlɛkɛcɛw mun bɛ Niger kɔlɔlɔ tɛ dɛ donc olu de tun bɛ ka Niger parti dɔw sécuriser ni k'u ka jamana yɛrɛ to insécurité la an ka Mali yɛrɛ bɛ insécurité la o bɛɛ n'a ta an ka sɔrɔdasiw bɛ G5 Sahel la pour que ka se ka nin jamana kofɔlen lakari puisque bɛnkan sɛbɛnw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la donc o hokumu kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ attaque de multipliera Niger depuis Mali effectif diminuera dɔrɔn attaque de multipliera ni jamana kofɔlen kɔnɔna na lakana fanga ka bon Niger kosɛbɛ lakana fanga bonna fo ka taa fɔ Togo yɛrɛ y'a yɛrɛ Togolais yɛrɛ y'u yɛrɛ kofɔ k'a fɔ n'u b'u yɛrɛ retiré ka bɔ MINUSMA kunkanko la Togolais yɛrɛ siranna puisque Togo ni Tchad cɛ tagayɔrɔba tɛ yen donc n'i y'a ta k'a lajɛ Togolais fana wulila k'olu b'u yɛrɛ retiré ka bɔ MINUSMA kunkanko la puisque u y'a ye attaque min bɛ ka kɛ Tchad ni nin continué na a attaque fana bɛna se ka repousser fo ka taa se Togo donc u ye ba Maliba jɔyɔrɔ ye ni kunkanko la G5 Sahel kunkanko la kɛlɛko terrorisme kɛlɛli la donc Mali kun jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na donc n'a ma ye an y'a yɛrɛ retiré sisan u y'a ye vraiment effectif min taara vraiment effectif tɛ se ka remplacer donc on doit les faire recours a kan k'u wele ni ka kuma ɲɔgɔnya k'u ma walasa u bɛ se ka segin ka na cogo min basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ sinon Mali ka intérêt ko tɛ o an y'a yɛrɛ retiré an ye fɛn bɛɛ f'u ye a y'an ka présidence segin a ma avant le 30 juillet n'an ma segin a ma an b'a yɛrɛ retiré a y'a yɛrɛ retiré bon comme les sangs siga t'a la hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya caman sɔrɔ nin walawalalen ninnu na Tumani Kojo an b'an ka jamana ɲɛmaaw fo halisa ka maliyɛnw yɛrɛ fo kosɛbɛ ni nka sisan an b'an senfa ni ka don an ka kunnafoni sabanan na i ka laseliw la i tun y'i da maga kuma dɔ la n'o de bɛ tali kɛ k'a fɔ ko munna an ka ɲɛmaa ma d'a ma n'i y'a lajɛ kow bɛ kow kɔnɔ an bɛna an da don sujet belebeleba sabanan mun na o de bɛna tali kɛ Faransi Faransi fana y'a kanbɔ nin G5 Sahel ko in na Faransi ka ko in Faransi voilà Faransi nana kunnafoniw di kɔsan na k'a fɔ ko Faransi bɛna segin ko kura ko ka na G5 Sahel kɔnɔ a bɛna don Sahel kɔnɔ kɛlɛ la G5 Sahel kɔnɔ kɛlɛ la tuguni an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ Faransi tun bɛ G5 Sahel ko in na a mɛnna Faransi nana ni opération caman ye hali opération Takuba in o tun bɛ Barkani olu bɛɛ tun bɛ nin kɔnɔ ko ka ni cɛncɛfuga an bɛ maaw ladɔnniya G5 Sahel de ye cɛncɛfuga kan jamanaw olu ka jɛkulu Faransi bɛ a mɛnna ni terroriste ko kɛlɛ in na u yɛrɛ dagalenba don Niger mara la an kɔni an y'u gɛn mais Nigériens kɛlen bɛ k'u bisimila Tchadiens kɛlen bɛ k'u bisimila o la Tumani Kojo Faransi ye laseli minnu kɛ k'a fɔ k'olu bɛna segin ka na G5 Sahel espace in kɔnɔ ni ka na jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛli la ko kura Tumani Kojo nin ko in kɛra cogo di communiqué in sɔrɔla cogo di mun fɔra kɔnɔ o le di an filɛbagaw ka se ka faamuya sɔrɔ la fɔlɔ yan'an ka se analyse ma Amadu Sɛri Ɲamele nin ko in yɛrɛ a kɛra a y'anw dabali a pereke Faransi jamana mun ye a tagatɔla tɛ ka bɔ Afrique kɔnɔna na koyi Faransi ye jamana min a bɛ taga segin de kɛ wagati bɛɛ walasa Faransi b'a ka intérêt de kɔ ni Faransi taara ka bɔ Mali kɔnɔna na dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a ka intérêt de bɛ en danger Faransi ka économie de bɛ danger la n'a taara ka bɔ Mali kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na u y'a jira an na k'a fɔ k'olu kɔni tɛ taa dɛ min ye Sahel kɛlɛ kunkanko ye depuis Maliens y'u gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna na ko barika ni Takuba k'u ka minɛnw cɛ ni Faransi kɛlɛkɛcɛw kɔni k'u ka minɛnw cɛ u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔna na olu y'a jira an na k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi kɔni a tɛna taa ka bɔ a bɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔna na mais min ye cɛcɛfuga kɛlɛ min ye Sahel kunkanda ye u bɛna u ɲɛsin kɛlɛ ma donc toujours o hukumu kɔnɔna na u kɔni ma ɲɛ kɔni fɛn min kɔ u bɔra k'u ka communiqué lase ko min ye sini ye juma ye k'olu kɔni bɛna tagama kɛ ka taa Sahel kɔnɔnaw na koyi ni ka taa fɔ k'olu nana u lakanani na n'o bɛ tali kɛ premièrement u nakun bɛna kɛ min de ye k'olu nakun bɛna kɛ lutte contre les militants islamiques du Sahel minnu bɛ ka Sahel fɔ k'u bɛ taa jinɛ kunda jɔ k'olu bɛna lutte kɛ olu de kunkanko la donc toujours o hukumu kɔnɔna na u b'a jira an na k'a fɔ ko fɛn min ye Sahel kɔni kunkanko ye k'olu bɛna taa yen yɔrɔ la u bɛna taa lutte mun kɛ o bɛna tali kɛ pays islamiques ka lutte de la o bɔlen kɔ a la inquiétude mun yɛrɛ mun bɛ yen nin kɔnɔna na depuis Faransi taalen inquiétude ba de bɛ pays côtier ninnu kɔnɔna na n'i y'a fɔ k'a fɔ état côtier min bɛ Afrique de l'Ouest kɔni kɔnɔna na depuis Faransi n'i y'a ka minɛnw kɔni bɔra Mali kɔnɔna na nin tugu kofɔlen ninnu ma se ka suma dɛ Tchad ma hɛrɛ sɔrɔ min ye Niger ye o ma hɛrɛ sɔrɔ Burkina ye fɛn min ye olu ma se ka hɛrɛ sɔrɔ fo ka taa gɛrɛntɛw bɛ ka taa yɛlɛ Togo fanfɛlaw la n'olu ma ɲɛ olu kɔni y'a ye k'a fɔ Faransi ye complice dɔ ye olu ka kɛlɛkɛcɛw retiré ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ n'u ka kɛlɛkɛcɛw retiré ka Faransi ka kɛlɛkɛ bolo dɔ la n'o bɛ tali kɛ MINUSMA na affaiblissement de la France an bɛ tali k'o la kunnafoniw y'a jira an na k'a fɔ toujours ni domaine in kɔnɔna communiqué in kɔnɔna de b'a fɔ an tɛ ka ko in fɔ an kun fɛ communiquéw de bɛ k'a fɔ an ye
ko France ka affaiblissement yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn de France ka affaiblissement France ka fanga bɛ dɔgɔya Afrique kɔnɔ sababu jumɛn de la ko France ka fanga ka dɔgɔya Afrique kɔnɔ ba sababu fɔlɔfɔlɔ ye Mali kɛlɛ de Mali coup d'état min kɛra Mali la ko France ka fanga binna depuis o yɔrɔ de ko Tchad fana ko coup d'état min bɔra ka kɛ Tchad n'u ka président fagara n'a remplacera a denkɛ kɛ ko France ka fanga binna fana Tchad ko n'o bɛ tali kɛ Burkina fana na ko France ka fanga fana binna Burkina ko coup d'état kɛlen kɔfɛ mais ko mesure in bɛɛ talen kɔfɛ ko France ye mesure dɔ ta ni k'a fɔ k'a bɛna a ka finitigilaka 2400 soldats français ni kɔni k'o retirer ka bɔ Mali kɔni kɔnɔna na puisque Mali y'a jira k'a fɔ ko France k'a ka minɛnw n'a ka kasabiw cɛ ka bɔ an kunna o bɛ tali kɛ Takuba ani Barkhane kɔnɔna donc o hokumu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ min tun bɛ Mali la o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛ 2000 ani 400 bɔɲɔgɔnko la k'o de bɛna taa Mali kɔnɔ o de bɛna ta ka bɔ Mali kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛ min taara ka bɔ Mali kɔnɔna na ko depuis olu talen ko aggravation de violation foyi kɔni ma ye Mali kunkanko la communiqué o de bɛ k'a fɔ ko depuis France ka kɛlɛkɛcɛw talen ka bɔ Mali kɔnɔna na ko gɛrɛntɛba kɔni ma jigin Mali kɔnɔna na Mali ma degunba sɔrɔ i n'a fɔ k'a fɔ ka wele français ninnu ma u ka segin ka na n'u ka kɛlɛkɛcɛw ye toujours au communiqué kɔnɔna na retrait toujours France ka retrait in kɔnɔna na u bɛ tali kɛ k'a fɔ ko France kɔni layidu ta jamana fila dɔ kɔni ye n'o bɛ tali kɛ Niger ani Tchad la olu de bɔra k'a fɔ ko Mali ka segin ka na G5 Sahel la France de filɛ ka layidu dɔ ta u ye sini a bɛna taa layidu mun tiimɔ u ka yɔrɔ la u bɛ tali kɛ layidu jumɛn la premièrement Niger u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna 1000 soldats de Niger ma n'u bɛna ka base sigi Niamey n'o bɛ tali kɛ Niger yɛrɛ capitale kɔnɔna na ko ani u bɛna minɛn mun di ni kɛlɛkɛcɛ kofɔlen ninnu ma ko bɛna tali kɛ avion de chasse de ma o bɛna tali kɛ drone de la o bɛna tali kɛ kɛlɛkɛ minɛn caman o n'a ɲɔgɔnna caman na k'u bɛna o minɛnw de di ni finitigila kofɔlen ninnu kɔni ma u bɛna t'u ka base daga Niger kɛrɛnkɛrɛnnenya Jamena sini bɛɛ u bɛna wuli ka nin ko in kɔni sɛgɛrɛ o bɔlen kɔ a la ko troupe dɔ fana bɛ yen n'u bɛna o bila o troupe in yɛrɛ bɛna taa kɛlɛkɛcɛ 340 ani 400 bɔɲɔgɔnko la n'u bɛna o bila Niger ani Burkina ni Mali frontière kɔnɔna na o kɛlɛkɛcɛ ninnu tagayɔrɔ kɔni bɛna kɛ Niger de o ye France ka lase a bɛna faveur min kɛ Niger ye Tchad fana u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna faveur dɔ kɛ Tchad ye n'o bɛ tali kɛ islamique toujours anti islamique Amérique fana ka mɔgɔw état islamique mun sigilen don k'u bɛ diinɛ de ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'olu kɛlɛli hokumu kɔnɔna na u bɛna kɛlɛkɛcɛ min di Tchad kɔni ma o bɛ taa kɛlɛ kɛ 700 à 1000 soldats basés au Tchad donc u bɛna 700 à 1000 soldats de basés au Tchad u bɛna de Tchadiens ma Français ka laseli mun na n'u ko k'u bɛna segin ka na G5 Sahel cɛncɛfugan ka kɛlɛ la ni ye ni o kɛlɛkɛcɛw de da hakɛ fɔtɔ ye hakili an filɛbagaw bɛ ka faamuya caman sɔrɔ ni surasi hakɛ minnu bɛ ka fɔ ani u kan ka taa dugu minnu na hakili an filɛbagaw bɛ ka faamuya caman sɔrɔ donc ni Tchad kɔnɔna na u bɛna 700 à 1000 soldats basés au Tchad u bɛna de Tchadiens ma n'o bɛ tali kɛ sorasi 700 walima ka taa 1000 na u bɛna de di Tchadiens kɔni ma walasa u ka se ka nin maa kofɔlen ninnu kɔni kɛlɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ toujours Mali kɔni na ma se k'a fɔ u bɛna kɛlɛkɛ da hakɛ de di Mali kɔni ma koyi Mali kɔni na Mali kunkanko la ma foyi fɔ ko pas de mission sortie terminée siga t'a la taatɔ ka bɔ Mali kɔnɔna na mais G5 Sahel de bɛ k'a fɔ toujours o kɔnɔna na problème kelen min yɛrɛ bɛ yen France kunkanko la a jira na k'a fɔ ko depuis coup d'état de kɛra Mali kɔnɔna ko France ka fanga binna pewu o kɛra France ka fanga binko fɔlɔ ye jateminɛw y'a jira na ko France ka fanga binko filanan o kɛra jumɛn ye Guinée coup d'état min kɛra septembre 2021 k'o fana kɛra France ka fanga binni sababu ye o bɔlen kɔ a la Burkina fana ko coup d'état min kɛra k'o fana kɛra France ka fanga binni sababu ye toujours o communiqué kelen kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ k'u ma finitigilakaw dɔrɔn bila ka taa Niger kɔni mara la dɛ Bazoum o ye fond dɔ budgétaire dɔ demandé français fɛ français bɛna o budget fana accordé Niger jamana ɲɛmaa ye n'o bɛ taa 50 millions d'euros la n'u o kasabiw kɔni bɛna don jumɛn de la o bɛna don des réseaux électriques et budgétaires la d'accord n'u ka jamana kunkanko ye nin ye France ka communiqué ye k'a lase ko sini a bɛna taa G5 Sahel la ni ka taa nin layidu ninnu kɔni timɛ d'accord hakili la an filɛbagaw ye faamuya caman sɔrɔ nin walawalali ninnu na tumani kojo an b'an senfa halisa ni ka an tɛgɛ don an ka kunnafoni palan kɔnɔ o de bɛna tali kɛ tumani kojo maa caman kamana gannen don ko kunnafoni bɔra ni k'a fɔ ko Ivoirien surasi 49 mun minɛna ban Maliba kɔnɔ ko o mɔgɔ 44 ko olu bilala suɛ
ko ka sabu kɛ ko Alassane Dramane Ouattara ko ye tabali gosi ko an ka ban Maliba ɲɛmaaw k'olu ja siranna k'olu dusukun kami-kamira nka an bɛna maaw la dɔnniya an bɛ sangani mun na ka se sisan ma Tumani Kojo yala ni kunnafoni a ko bɛ ɲaga di a tiɲɛ n'a nkalon a di an filɛbagaw ma bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ. Amadou Zet Ɲambele kunnafoni bɔra k'a jira n'a fɔ ko le 10 juin le 10 juillet n'o bɛ tali kɛ dimanche don na siga t'a la Ivoirien ka finitigilakaw dɔw de bɔra k'u ɲɛsin Mali ma n'o bɛ tali kɛ mercenaires la depuis donner Mali la sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ ko Ivoirien sɔrɔsiw de don u destination u bɔra yɔrɔ min kɔni Ivoirien de don wa mɔgɔ nasugu min de don u nana kun min kama u ma se ka ɲɛdɔn jamana in kɔni kɔnɔna na caman ka communiqué sanfɛla la an ye k'a fɔ an ka gouvernement yɛrɛ ka communiqué kɔnɔna na an ye k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu ni étudiants kun tɛ a bɛ jira k'a fɔ dɔw kun ye vendeuses ye dɔw kun ye peintre-kɛlaw ye dɔw kun bɛ tali kɛ soudeurs la dɔw kun bɛ tali kɛ mobili turu nɔgɔ dilannaw la donc o bɔlen kɔ a la an ka finitigilakaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni k'a jira k'a fɔ MINUSMA u nana ordre min na MINUSMA mɔgɔw k'u m'u reconni Ivoire ka finitigilakaw yɛrɛ premièrement olu y'a fɔ k'a fɔ k'u ma ni maa kofɔlen ninnu reconni deuxièmement min bɛ tali kɛ SAS la Société Sahélienne Aviation Service o fana ye laseliw kɛ k'a fɔ u tɛ nin maa kofɔlen kɔni dɔn premièrement deuxièmement a taara mun de la Ivoiriens fana wulila k'u ka communiquéw kɛ ni k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu k'olu b'u dɔn u ka effectifs kɔnɔna na u ka rang kɔnɔna na siga t'a la ni k'a fɔ maa kofɔlen ninnu fana u nana ordre de mission min na o ordre de mission dira an ka gouvernement ɲɛmaaw ma n'o ordre de mission n'a dira zone aéroportière mɔgɔw ma a dira ministre des affaires étrangères ma n'o bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la ni sɛbɛn in kɔni dir'u ma k'a fɔ ni maa kofɔlen min bɛna bɔ Côte d'Ivoire ni k'u sen cun a ka jamana kan donc communiqué fila na divergence yera premièrement an ka gouvernement ka communiqué la u y'a jira k'a fɔ Ivoirien kun y'a fɔ u tɛ mɔgɔ nasugu ninnu dɔn Ivoirien ka communiqué la an ka gouvernement ka communiqué la a y'a jira k'a fɔ ko ordre de mission ma ci ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale la n'o bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la olu tun ka laseliw la u y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ cira ninnu ma Ivoirien ko k'olu y'a di an ka gouvernement kɔnɔ hakili la ko k'a ye ni maa ninnu kɔni bolo bila sariya ka bolo kan walasa kiiriw ka tigɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ est ce que ni maa ninnu u bɔra min de u nana kun min kama wa u nana jɔnni ka ci de la n'o dɔnna an gouvernement maa ko a bɛna maa ninnu bila mais pour le moment an gouvernement maaw ye maa ninnu traité comme mercenaire an bɛ don min na i ko bi puisque kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ k'a fɔ ninnu maa ninnu u nana nin de la u bɔra yan de mais u bɔra nin kun de la ka na an ka jamana in kɔnɔ kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ donc u bɛ kiiri tigɛ mɔgɔw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw de bɛ nin wagati in na an bɛ komi i ko bi k'a fɔ ko kunnafoni de bɛ yen officiellement ko ni maa kofɔlen ninnu bilala ni maa ninnu ma bila fɔlɔ dɛ Amadou Zet Ɲambele sɛgɛsɛgɛliw de bɛ yen gouvernement ko ye endurciw Tumani Kojo ɲani an ka taa ɲɛfɛ an b'an filɛbagaw ladɔnna maa caman ye bɛ ka ɲininkali kɛ ni k'a dɔn ko yala ni maa 49 mun bilalen ko bɛ ka fɔ ko an bɛ wagati min na sisan ko yala u bilala wa an bɛ maaw la dɔnniya k'a fɔ kunnafoni mun bɛ ka boli bɔlɔlɔw sanfɛ kunnafoni a tɛmɛna an ka bɔlɔlɔ sira caman fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ olu ye sources ta ka sources ta fo kunnafoni sun yɛrɛ Ivoiriens ka activiste dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Viromani Yankuranti la o de fɔlɔ ye nin information in publier nin y'a heure 1 ani minute 40 ni dɔɔni ye k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ foli ni tasi bila Alassane Dramane Ouattara ye ko parce que ko Ivoirien sɔrɔdasi 49 mun minɛlen don ban Maliba la ko o bilara an ye o denni ka page kan an fɛ ban Maliba kɔnɔ kunnafonisoba dɔ bɛ yen o fana y'a jira k'a fɔ ko u bilara ko nka k'ale y'a ta o denni da an ko kunnafonisoba min fana y'a bila an ye kunnafoni diyɔrɔ caman fana y'a jira ko olu fana y'a ta an ka o kunnafonisoba in fana ka fɛn kan mais an bɛ maaw la dɔnniya k'a fɔ an bɛ donni min na ko sisan an ka gouvernement ma communiqué kɛ an ka gouvernement ma dalu foyi jira mun b'a jira ko ni sɔrɔdasi 44 non seulement k'u ma bila o tɛ dɛ wa u bilali kuma fana tɛ yen fɔlɔ an ka jamana ɲɛmaaw ma kunnafoni d'o kan donc mɔgɔw k'u tulo majɔ u kana nin bɔlɔlɔ sanfɛ kumaw lamɛn an bɛ donni min na ko sisan kuma caman bɛ ka fɔ tiɲɛ tɛ Tumani Kojo ko in yɛrɛ dɔn détail da la dɛ Amadou Zet Ɲambele Mali gouvernement ma ko in gɛlɛya koyi a y'a fɔ de ninnu maa ninnu bɛ kiiri tigila mɔgɔw ka bolo kan jizuw ka baara de don olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ni k'a lakodɔn ninnu maa ninnu est ce que réellement bɛ ka propagande mun fɔ médiaw kan est ce que réellement c'est vérifié est ce que réellement Ivoiriens n'o y'a sɔrɔ u ye lettre mun ci ka na an ka ministre des affaires étrangères ma n'o lettre dira an ka ministre des affaires étrangères ma o vérification fana bɛ kɛ parce que entre état fɛn min de don fɛn dogotaw tɛ i n'a fɔ ne bɛ na e sɔrɔ carré kɔnɔna na n b'a fɔ n ye 200 d'i ma k'a sɔrɔ n m'a d'i ma o tɛ jamana kunda la jamana kɔnɔna na n'i ye lettre ci
a bɛ se ka vérifier réseau international de don satellite b'o de kama radar belebelebaw sigilen bɛ o de kama n'o y'a sɔrɔ réellement ivoirien ye o lettre in ci an ka jamana ɲɛmaaw ma donc justice mɔgɔw de bɛ n'o vérifier n'o y'a sɔrɔ o lettre bɛ réellement ordre de mission bɛ mɔgɔ ninnu bolo ministre mɔgɔw fana ka yɔrɔ la u bɛna reproche kɛ puisque u nana nakun ye ministre mɔgɔw ka yɔrɔ de gardeli donc ministre mɔgɔw fana reproche bɛ k'u la olu fana ye kunnafoni jɛlen bɔ k'a di k'a fɔ réellement an bɛ ninnu mɔgɔ ninnu lakodɔn u bɛ na an ka yɔrɔ la mais u nali mun y'a bila an ma se k'an kunnafoni joona ɲangini bɛna kɛ ministre mɔgɔw kan k'a da nin wagati in na finitigilaka kofɔlen min filɛ olu bɛ se ka labila nin hokumu kɔnɔna na a ma fɔ ko finitigilaka ninnu u minɛna u fagatɔ de don a ma fɔ u minɛna ko wɛrɛ de bɛna k'u la sɛgɛsɛgɛli de bɛna kɛ k'a dɔn u nakun ye min ye sinon fɛn wɛrɛ tɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ mɔgɔw k'u hakili sigi o ko in kɔnɔna na ni ka wuli ka gɛrɛntɛ lasigi k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye communiqué dɔ kun bɔ k'a fɔ ko an ka finitigilaka ninnu kan ka ninnu mɔgɔ ninnu bila sans délai o t'an ka jamana ye dɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ b'i kunnafɛn de minɛ donc o t'an ka jamana ye k'u to u ka jamana kan u bɛ se ka kuma dɔ fɔ mais an ka jamana kan réellement min bɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ b'o dɔn donc an ka maa mun minɛna les 49 soldats la an bɛ don min na i ko bi maaw k'a dɔn k'a fɔ ko ni maa ninnu ma labila fɔlɔ an ka finitigilakaw fɛ ni sɛgɛsɛgɛli jɛra wagati min de u bɛna labila. D'accord, an b'an filɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafoni minnu ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka jɔrɔ ni maa caman tun bɛ fɛ ka a ko tiɲɛ a n'a nkalon dɔn o de ye nin ye a jɛlen nin ye nin n'a latigɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔnin min na ko sisan kunnafoni minnu bɛ k'a fɔ ko nin maa ninnu labilara kunnafoni jɛlen tɛ kunnafoni yɛrɛ source ba a bɔra fo Ivoire de n'u ka activiste dɔ la ni an b'a wele ko Aminata 24 ale de nin kunnafoni in di k'a fɔ ko Ivoire sɔrɔsiw bilara an ka Mali fana kunnafoni dilaw caman y'a publier kuma tagara ten an bɛ maaw ladɔnniya ɲani sini cɛ ni kunnafoni kura minnu bɔra la nin plateau kelen sanfɛ nin sanga kelen na an bɛna ka na o kunnafoni jɛlen de u ma u ka bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni a bɛɛ lajɛlen tɛ tiɲɛ ye o la tumani kojo an b'an filɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ ko nin de tun ye kunnafoni belebeleba 4 ye an tun bɛna minnu walawala yalasa bamada.net kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ o la ni ka kunnafoni jɔlen sɔrɔ ni lahala na o la an bɛ kumakan laban di ma yanni an ka jamukan datugu tumani kojo. Ayiwa kumakan laban min bɛ ne bolo Amadu Zɛri Ɲanbele toujours an b'an ɲɛsin nin 49 soldats in ma nin kana kɛ sababu ye ka fitina wuli jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la gouvernement fila ninnu ka communiqué jɛlen don dɛ a ko a ye lettre caman an ko an b'an ka lettre sɔrɔ an bɛ sɛgɛsɛgɛliw de la fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ réellement a ye lettre caman hɔrɔn tɛ ban k'a fɔ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ a faden ɲɔgɔn ye dɛ siga t'a la bon Mali dun ye jamana min ye an b'a dɔn an ka autorités bɛ niveau min na an dalen b'u la n'u ye kunnafoni jɛlen sɔrɔ k'a fɔ ni maa ninnu nɔ tɛ ko in na u bɛ labila wa u bɛ segin u ka jamana kɔnɔna na walima u nana mission min na u b'a accompli paisiblement Côte d'Ivoire ni jamana Mali bɛɛ ye jamana mun ye ba kelen fa kelen jamanaw don Ivoiriens bɛ Mali la Maliens fana bɛ Côte d'Ivoire donc an kana an dusu funteni nin ko in na ni k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na avec des informations non fiables donc o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ halisa an filɛbagaw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka nin ko in jɛlen don. D'accord. O la bamada.net kanubagaw an minnu sɔgɔlen b'a la nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo kosɛbɛ aw ka kulomajɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la kunnafoni minnu tun b'an bolo n'o de tun y'aw tulo ani aw ɲɛ garisɛgɛ nin sanga in kɔnɔ an ye o bɛɛ lajɛlen walawala ye sini ni kunnafoni kura minnu binna n'Ala sɔnna ni plateau kelen kan an bɛna an b'olu di aw tulo ma an b'a fɔ a ye ko aw k'an bɛn asalamu